Hello everyone, my name is Jessica Bender and I am going to discuss to you guys our assigned topic, the assessment techniques as applied for teaching literature. So, assessment. Classroom assessment techniques or CATs are quick evaluations of students' learning that can be implemented in class to provide information about learning before student evaluated and higher stakes graded exams or assignments. So, assessment. So, pag mag-ingon assessment, muna siya ang ginatawag na quick check sa mga bata para i-assess na to kung naano ba sila naano ba sila learning in that topic. I-assess na to sila kung asa na tamaan ang ilahang understanding in that topic before ta mag-proceed into higher stakes graded exams or assignments. So for example, kanang sa story, before ka mo proceed sa kanang grading quizzes or sa mga mga pangutana anang graded nga mga questions, so mangutana sa kasaylaha kung nana ba sila learning in this kini nga story, kung mangutana sa kasi mga estudyante kung kinsay nakabaluan ni nga story, nana ba nakabasa ni nga story, unsay naaani nga story, kinsay character ani nga mga story. So in that way nga manggod nga kanang i-check sa nimo ang learning sa mga bata para makabalo ka kung unsa imong i-discuss sa ila, para makabalo ka kung asa ka mag-focus nga topic sa mga bata. So next is ang teaching literature. So literature in education is aimed at developing the potential of students in a holistic, balanced, and integrated manner encompassing the intellectual, spiritual, emotional, and physical aspects in order to create a balanced and harmonious human being with high standards. Okay, so teaching literature in education means using literary works like stories, poems, and plays para makatabang sa bata, sa mga estudyante, to develop as a whole person. It aims nga kana to improve their intellectual, spiritual, emotional, and physical aspect. And through this literature, ang mga bata, they can think critically, understand values, ma-express sila ang feelings, and mag-participate sila sa any different activities. So, ang goal magud ani is to develop balanced individuals with a good character and high social values who can live harmoniously with others. Next is a traditional assessment. So, traditional assessments often involve written tests and quizzes that measure a student comprehension of factual information, vocabulary, and literary analysis. This include multiple choice questions, matching exercise, short answer questions, and essay questions. Traditional assessments are the usual ways sa teachers para i-check kung asa na ang learning sa mga bata. They can use written tests and quizzes. So, kani magud nga assessment, it measures how a student understand facts, vocabulary, and literary ideas. So, for example is multiple choice questions. So, multiple choice questions is kanang ang mga bata magpili dira sa sa ABCD kung asa ang correct na answer. Next is ang matching exercise. So, student kanang i-match sa mga bata ang ideas and characteristic with the correct meaning description. So, short answer questions. So, ang mga student magsulat sila o gamay lang ideas para mapakita nila ang ilang understanding ingat sa topic. And then as essay questions, so magsulat lang ang mga bata dira sa papel kung unsay ilang masulti
buhat sila essay questions. Okay, next, importance. Gauges foundational knowledge, comprehension, and ability to identify key elements. So, ang traditional assessment is important because it helps measure students' basic knowledge and understanding. Makatabang siya sa mga teachers, see if ang mga bata maka-identify na ba silang mga importance, elements, and the lesson. And then, ang advantages is standardized and easy to score, useful for identifying areas needing review. So, ang advantage sa traditional assessment is standardized and dali ra siya i-check ang mga dali ra siya i-check or dali ra siya i-score, and makatabang na siya sa teachers to find kung asa nga part ang mga bata naglisod o asa nga part sa topic nga kailangan i-review and kailangan ma-improve ang mga bata. So, mafokusan nimo na nga topic. Mafokusan nimo na nga topic para ma-discuss na po mo balik sa mga bata kay diha man sila nga part naglisod. So, importante na siya ang traditional assessment. Makatabang na sa mga teacher. So, ang disadvantage niya is limited scope, doesn't assess deeper understanding or creativity, can create test anxiety in young students. So, ang disadvantage po aning napo na disadvantage ng traditional assessment no. So, ang disadvantage daw niyan is limited scope lang daw siya. So, because it mainly measures memorization and simple understanding. Dili siya fully show deeper thinking or creativity. It can also make some young students maka-feel sila og kakulba or kanang anxious during sa kanang test na to. So, mao na siyang disadvantage sa traditional assessment. So, next is ang performance-based assessment. So, ang performance-based assessment is require students to demonstrate their understanding of literature through performance, acting, presentation, or creating. So, kung naay traditional assessment, napod siya performance-based assessment. So, unsa man yung performance-based assessment? Ang performance-based assessment is require ang mga batang i-demonstrate ang ilang understanding sa literature through performance. So, pwede nila i-act, pwede presenting or creating. So, ingana ang performance-based assessment. Kung ang traditional assessment is magkuan kanang gamit og papel or gamit og papel, ballpen, ang mga multiple choices, mga essay, ang performance-based assessment gamitan na siya og kuan lawas, mag-perform na ang mga bata ana kung unsa ilahang nasabtan sa kuan atong topic ana, gamitan na nila og lawas. So, ang example ani is dramatic readings. Unsa man dramatic readings? Student read parts of the story or play with expression and emotion. So, magdrama ang mga bata. I-drama nila ang story with expression, jud, and emotion. Kaya para mas masabtan ang story. So, next is reader's theater production. So, ang mga bata mag-perform a story by reading scripts and acting out characters. So, next is debates or mock trials based on literary and characters. So, ang debates is, magdebate ang mga bata. Or, magdebate ang mga bata, i-discuss nila ang mga issue based on the actions of literary characters. So, last is presentation on literary devices or themes. So, ang mga bata ay explain literary elements like symbolism, metaphor, or themes in front of the class. So, next is importance. Encourage engagement
active learning and expression. So, importante pod ang performance-based assessment. It's because ma-encourage ang mga bata ang mag-participate, ma-encourage sila nga mo apil sa activity, and in that way ma-express man po sa mga bata ang ilang mga ideas, di ba? While kanang mag-perform sila, mas kanang ma-enhance pa ang ilahang kuan, ang ilahang confidence wag maapil-apil sila ana. So next is ang advantage. So ang advantage is promote deeper understanding through enactment, develops public speaking and collaboration skills, makes learning fun and memorable. So naapod siya advantage ug disadvantage, no, ang performance-based assessment. So ang advantage ani is makatabang siya sa mga estudyante to gain deeper understanding by mag-acting sila and i-perform nila ang lesson. It also ma-develop pod sa mga bata ang ilahang public speaking, ang teamwork, ang collaboration. Di ba? Makighalubilo na sila sa ilahang mga classmates. Dili lang sila nga kanang dili lang nga kanang magsulo-sulo. So dindot pod ang performance-based assessment, no, kay kuan man siya og teamwork. So kanang kuan kasi mo mga classmate mutabang jud ka. So nindot siya para sa mga bata kay mas ma-enjoy man sila sa kuan performance-based assessment, kay kanang enjoy kay daghan mo, di ba? Kanang daghan mo maghuna-huna nga memorable pod siya kay kuan man enjoy man siya. So ang napo siya disadvantage, it can be time consuming to prepare and present, may cause shyness or performance anxiety and some students. So ang iyaha pong disadvantage is time consuming siya. Kay kuan mong good, syempre mag-perform ang mga bata, di kailangan jud og time para mag-practice, mag-prepare sa ilang i-perform. So time consuming jud siya, and kanang pag-present pod, di ba? So naay mga bata nga maka-feel pod siya og kuan kaulaw, maka-feel pod siya og kakulba kung mag-perform sa tubangan sa klase. So mao po na yung disadvantage. So ang next ani is project-based assessment. So daghan pa ni siya og mga next nga kuan i-discuss, pero ang ako nang kauban ang mag-discuss ana. So that would be my topic. So thank you, and I hope na mo nasabtan.